dambe poisson gazima uko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe diujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi jidaka diujela sambalanyo amini kadi jidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, diujela sambalanyo amini kadi. Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mzede bana, wasona me. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kontana li De una na kabo tolondi ala dame do dama Oduye wolo de una konta le Maninga wo basonda me Fila wo basonda me Senefo wo basonda me Baba wo basonda me Dongo bubu go par Simé Agroalimentaire. Jitumum bala sabali bala kunumbali wala cicilba nam awiye matlu bawi ko sebe cengunu kando bidu kuno sande komu ko mugutanye ye daga kam blanti bla he o kembe kam mugum yabi ala dron de bodo o nga cicilba o nam je tension to ni diabete to ka ci afra ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu refleni ni ye asunkoro jabali toni tension to ka cɛ fura b'a dama o tɛ taa kunfɛ tacogo de b'o la bana kana maasi gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali, Torokorobougou, avenue Martin Luther King, téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Manogon bire atinyani bolo jigitila atafoke anyagamina ubebe tunu yogoti bolo jigitila anyagamina ubebe ubebe tunu yogoti bolo jigitila anyagamina ubebe tunu Bebe tunu Jena ibolo jigiteila Nyamamina bebe tunu Ni dongli Demsani chamante ni donne Ni dongli nya sangake Asangatigi ya asangake Otmana anga bikoro kene kambi Ambi sangako de la Sanga yere mui
sanga bɛ se ka mun lase sangatigi ma a bɛ se ka tiɲɛni jumɛn don sangatigi ma a bɛ se ka ɲuman jumɛn don sangatigi la an ka bi ko dɔ kɛnɛ kan an bɛna kuma o de kan k'a fɔ an ɲɛna k'aw bisimila ko kura bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛna bato minnu kɛ ani minnu kɛra an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka bato in bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛɛ lajɛlen amina ya rabi ayiwa ka sanga kuma kɛ a tɛ taa sangatigiw kɔ o sangatigi fɔlɔ min bɛ an bolo bi o ye Cɛkura Kɔnɛ ye Cɛkura Kɔnɛ a tɔgɔ yɛrɛ de ye Cɛkura Kɔnɛ ye nka a tɔgɔ de ye ko Aziz Wander parce que ni ko Cɛkura Kɔnɛ denmisɛnninw t'a dɔn Aziz Wander an b'a f'i ɲɛna k'i kɔnɛ i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan Cɛkura Kɔnɛ tɛmɛnen kɔfɛ Abubakari Jabate b'an bolo yan a fana ye sangatigi ye bi Abubakari Jabate ale tɛ dɔ wɛrɛ ye ale ye Jɔsi Saramani saratigilamɔgɔ Saramani Jɔsi do Saramani ayiwa Jɔsi tɛmɛnen Saramani ayiwa Jɔsi tɛmɛlen kɔfɛ Usumayila Tarawele b'an bolo yan ale tɛ dɔ wɛrɛ ye Papu kɔ Papu solenba in renouveau cɛ gɛlɛn solenba Papu an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila lekurule aw ma Papu ye an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan ka fara sira kan o ni ɲɔgɔn n'olu y'an ka chroniqueuses ye aw bɛɛ lajɛlen bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan kokura ye ayiwa ka sanga baro kɛ a tɛ taa sangatigiw kɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an ka question fɔlɔ bɛna se an fa ma n'o o ye Aziz Wander ye Aziz Kɔnɛ i ka foli kɔfɛ an y'a ye i ye sanga kɛ waatiw tɛmɛna n'i kuma Aziz ye top la dɔrɔn i fari tɛ funi Aziz bɛ se ka mun de fɔ an ye sanga kan bon sanga ni ka question ni a diyara n ye sanga je peux dire que Ala de bɛ sanga di bon sanga fana bɛ ta yɔrɔ jan sanga ni sanga bɛ mɔgɔ la a bɛ bɔ fɔ yɔrɔ jan mais je pense que don n'a nataw parce que n'an ko an b'o walawala bi kan ban tɛ yen sanga kɔni c'est vrai an ye sanga kɛ ka tɛmɛ ni sanga b'i la waati min na vous m'excusez sanga b'i la waati min na baara do dɛ n'i ma sanga nin kɔnɔna n'i ma faamu a bɛ kɛ ɲɛna e de bɛ se ko bɛɛ la a bɛ ɲɛna ko e fana a bɛ kɛ comme i bolo comme pouvoir dɔ seko dɔ quoi pourtant e yɛrɛ tɛ e yɛrɛ normalement ni sangatigi b'a dɔn e yɛrɛ tɛ sababuya dɔ don barika dɔ don a bɔra yɔrɔ jan ka na quoi donc n'a bɛ yen caman tɛ yen u tɛ se ka gérer parce que u tɛ se ka gérer c'est-à-dire que a bɛ k'olu ɲɛna k'u bɛ se fɛn bɛɛ la n'olu ye fɛn fɛn fɔ o de bɛ kɛ hali waati dɔw u bɛ yɛrɛ si tu veux société kɔnɔna u bɛ loi toucher ka bɔ yen fanga toucher ka bɔ yen c'est-à-dire fanga bɛ na justice kunda polisi kunda u b'o bɛɛ toucher ka bɔ yen ko parce que a b'a disi gosi ko ne de ye karimasina ye k'a ta dɔn ne ye karimasina ye wa pourtant yɛrɛ normalement sangatigi e yɛrɛ tɛ yen parce que sababuya dɔ de bɔra yɔrɔ la ka na Ala ye sanga nin d'i ma donc misalila bɛɛ tɛ se ka sanga gérer i m'a ye dɔw b'a a bɛna dɔw la olu yɛrɛ ka comportement o ka sanga bɛ bi ko karimasina a y'ale to yen finalement ale yɛrɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ filɛli kɛ kɛrɛfɛ ka filɛli kɛ de gauche à droite sanga min tun b'a la o tɛ yen bilen mais pourtant c'est lui-même a tigilamɔgɔ c'est lui qui a causé cette faute là donc voilà un peu d'accord sanga il faut le gérer an m'o fɔ bi denmisɛnninw na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sanga yɛrɛ mun de don ne ko k'i bɛ nin bɛɛ expliquer sisan ka sɔrɔ i ma sanga yɛrɛ employé sanga ye mun ye sanga comme n ko Ala de b'a di mais sanga tɛ manifester a yɛrɛ ma fo i bɛ ko dɔ de kɛ tu peux être footballeur
tu peux être musicien comme on réfléchit comme ça. Et puis tu as musique là par exemple. Non, ni ame ko se doni. Ne kuma nga album folo la ben wati mina 93. 93. Ma fo ni ka bara chama ke dunia. Oui, c'est le temps passé. Ni bara chama ke merci dunia. Exactly. Ibadon. Tato alama ala de city. Masalio ayo la mais c'est pas de maintenant là. Au fond donc au wati nekbe au morceau ngula ben wati mina. Wa soro chekura kuna de before Aziz te fo. Bon, maintenant Aziz to na antena wala. Ah ay am kla wala de bon. Maintenant cassette follow bola Abidjan. Ça crée une troublation de créer donne quoi parce que Alpha que le drone de mi. Alpha. Non, regarde samani chamak me douma. Mais on a du coup Aziz bola Jamaïque Aziz be donc li dako Alpha en anglais. On s'est dit mais nimborami. Bon, un problème dans la parce que je suis du Mali, Alpha de l'autre côté. On a ni fin de finalement bon je viens au pays. Bon, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'est-ce que vous me sanga for minute dans sanga. Donc ega sanga dans no watila. Ah non, j'arrive. Maintenant quand c'est tout bolé. J'ai vu que vous veut quand Willy Robert depuis à passer la wetemna, vous veut quand Willy Robert, vous veut quand Fengé Robert. Jaman sla yoro jama ba foko kanye. Folo ni reka concert folo. Mo wi ñoo jogude tellement que public ngacha. Yayi. Mo ñoo jogi fo adon concert maseka bo. Ah OK, ne be fe am class ki kana ni kuma ina. OK. Aziz anti blate o. Na Aziz ka kuma fam sanga bi komi ikadi mo ko yo wati. Wati mina voilà. O de ka sanga kuma yi. Jos Saramani. Am seki ibla sanga tigu fe bi. Aziz ye min fo sanga la, e be se ka mo fo sanga ka. Oni e be ki ka sanga jiri chukudi. Bon, mais en la j'ai pas fait faux. Il va le coup influer ni na fo anga tonton ya photo gumna. Ni mo ko mba di yere ma, sa mo ko chama ya soro de. Mais mo manja yi yere quoi. C'est-à-dire ko do be se ka ke mo ni fina, no bi jamo ko comme o be se ki goya mo ko. Mais sanga se fenchama na quoi a wakati la. Mais atita savali quoi. Sebiye dom na ka do ki be se ka ninge ka kla ka toy. Yakli te dom na ki be so ma la be se ki se ngwa ne ko no fait. Voilà. D'accord. Donc il y a sanga gestion kain. Ne fait, ne de fait. Effet. Am kla se ka ne sanga la. Am kla a la jena gestion kain na be choko bi. Nero. Sanga yere Aziz bora ka fo sanko feni ala de ba di quoi. Mais jos ka morceau do ba ko mori do ko kabe ko do ga ko jien be ba to ko fo o kun ta ke to e ka sanga dama donc moru fana be sanga la se mo ko ma OK ama fie ko côté ke mo e gansante ya e ba fe ko de nya do ne ba fe ka fo abe ko mi nye mi fo 600 fenore du mo manjia yi yere ya fa ma dien wakati men ya karaba ifi dono ni misa ay sigata la re ni aramadi dien ko nyanyini ala be se ko de no gaye I ma fe mi nyanyini te fe mi nyedo iti se ka fe nfulo ni dona kono de ba kono ko do an tun ta do ga meta ni rete nyere don stari ko du stari oh bo ala kan kai ne bugo de la ni est-ce que ga famia ko ga chankwa mori do e kantoma ko nga swara samiru la ko se woni ngela be jenge tai abe sanga dima ka jien de kita me de jien de marasa o jien marate sanga nye kwa ay sa ne na to nyogona ame ku nyogona abe ku nyogona ay ta kana flow sira ikai ne me ite tangwa est-ce que ga famia feno de vilami to nya ki diamo yo kwa ali kuma to ko be ga do ali yele to ko be ga do est-ce que ga famia e nyogona bade ne be kenema munu me ga nyebo e fe ko sira be boyre nouveau la awo me olu kayni e olu ma yan soro kwa ni e bora e be ye ka teme olu ka ko vena na to ko do anga albia mais o be dawla kono wa o be sanga de o be dawla fana be sanga de kono ko mo manja yere il ta soro do be quartier kono sanga ti sangwa suno mo bi na fulu babu bulo
fɛn bɛɛ b'u bolo mais u bɛ tila ka mɔgɔ dɔw de sɔn pour que olu yɛrɛ bɛ manja olu fɛ est ce que i bɛ k'a faamuya c'est à dire ni ala ka di kun tɛ sisan b'a sɔrɔ u y'a k'u yɛrɛ ye quoi. donc n'i y'a faamu Aziz y'o de fɔ ko sangatigiw dannen n'o yɛrɛ de mɔgɔ sangatigiw yɛrɛ de bɛ ala yɔrɔ. non ala de bɛ nin bɛɛ di quoi. awɔ c'est ce que je comprends i n'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen minnu bɛ kɛ sangatigi. mɔgɔ y'i yɛrɛ ye mɔgɔ y'i yɛrɛ ye i ɲana togo togo fɛn kɛr'i bolo togo togo fɛn dɔ b'i diya mɔgɔ ye comme ko kelen bɛ se k'i goya mɔgɔw ye mais ka ko tɔ développer. effectivement Jos ka kuma bɛ Aziz ka kuma sɔn ji la sanga a ka di dɔ ye dɔw bɛ wadudu fɔ dɔw bɛ samidu fɔ dɔw bɛ nasiw mu dɔw bɛ pour que ka sanga sɔrɔ nka ala tɛ sanga di u ma donc c'est pour dire que sanga ye ala ta de Aziz y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min y'a ja a b'a di o de ma ni e de ma se a minɛ cogo la sa ayiwa i b'a k'i yɛrɛ la parce que n'i kɛra sangatigi kɔrɔ ye a bɛ jouer i yɛrɛ kan Papu Papu ouais i dun b'i sanga la ni ma. non an tɛ sanga la dɛ an bɛ ka sanga ɲini. a bɛ ka sanga ɲini ayiwa ala ka sanga di aw ma. n'o tɛ an bɛ k'a ɲini quoi an bɛ k'a ɲini ala ni kira fɛ dɔ ka d'an ma. a bɛ k'a ɲini cogo di. bon an bɛ k'an den kɛrɛfɛla la dɔrɔn ka o b'a kan na an b'a kun an bɛ tɛmɛ. parce que pour que i ka sanga yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ f'i ka dɔn sanga yɛrɛ ye mun ye Papu yɛrɛ bolo sanga ye mun ye. bon yanni ka kuma fɔlɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ. n y'a fɔ a bɛɛ fɔla quoi tɔntɔ Aziz y'a fɔ n kɔrɔ Jɔsi y'a fɔ olu y'a bɛɛ fɔ ka ban. i fana ka dɔɔni fɔ. non dɔɔni a bɛɛ fɔra o a bɛɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ de la na ala ye mun kɛ dɔrɔn a banna Jɔsi sogo t'o la. d'accord Aziz. oui Koro. i ye sanga kɛ. oui. vraiment bɛɛ i tilela wagati bɛɛ y'i dɔn. c'est ça. o sanga wagati la o. e ye mun de mun nimisa bɛ e Aziz la bi ne tun bɛ n ka sanga la bi ne tun bɛ nin ko in kɛ walima ne tun bɛ n ka sanga la bi ne tun tɛ sɔn ka nin ko in kɛ jumɛn de regret bɛ e la sanga in kɔnɔna na. ouais yanni i ka question jaabi n bɛ kɔ sigi dɔɔni i ni fiston a ye a ka babu kɔnɔ a ye fɛn a kumana yɔrɔ dɔ kan i ko sanga ani dawula ko est ce que kelen don wa. kelen tɛ kosɛbɛ. donc dawula bɛ dɔ la sanga t'a la ou bien sanga bɛ dɔ la dawula t'a la. a fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na o ye an ka taa dɛ. ala k'o d'an ma. amina. fiston fana ye fɛn dɔ fɔ ko est ce que ko sanga a bɛ san ou bien a bɛ karaba je peux dire oui mais i bɛ se ka taa moriw fɛ u bɛ wagatini ou bien i bɛ taa jotigi dɔw fɛ olu bɛ se ka sanga forcer. a n'a conséquence bɛ ɲɔgɔn na mais au sanga façon on appelle ça éphémère c'est-à-dire que a bɛna dɔrɔn waati kunkurunin ko don c'est comme la montre ça tourne midi sera an b'a ta 6 heures table midi sera a banna. mais n'i y'o kɛ bon ouais. n'i y'o kɛ est ce que kɔfɛ o tɛna jelimangoya n'o effet b'a dɔn est ce que o tɛna jelimangoya se i ma. bon dɔw ta c'est à dire o forcer façon kɔnɔ a b'i to i ka jelimandiya de kɔnɔ en même temps k'i terminer. k'i terminer cogo di. k'i faga. on n'en parle plus. hali bonjan. donc si de bɛ tigɛ sisan k'o baara k'o kɛ sanga ye k'o d'i ma. mais comme n ko ala de b'a di. comme bi an bɛ kɛnɛ min kan n'i ko ala b'a di cogo min na o fana bɛ développer o. o ye barika dɔ de ye ka bɔ ala yɔrɔ. ala b'a di mɔgɔw ma a fana i fana a kɔnɔna na par la naissance par l'évolution i yɛrɛ ka laɲini fana b'a la quoi donc an b'o yɔrɔnin fɔ ka tɛmɛ ala de b'a di. asisi ala ye. i y'a bɛɛ fɔ. Papu ko mun. a y'a bɛɛ fɔ. a y'a bɛɛ fɔ ka ban mais Papu bɛ kuma o an n'an seginna ka na an ka question na k'e to i ka sanga la i nimisara kun jumɛn i ma se ka jumɛn de kɛ ani i ye jumɛn kɛ n'i nimisalen don o la bi. bon i ka question ɲɛna trop bon mɔgɔ caman bɛ yen u t'u ka fili dɔn quoi mais je pense que ne ka sanga kɔnɔna je suis me contrôler c'est à dire n ye ma n yɛrɛ kɛ sangatigi ye quoi comme Papu bɔra k'a fɔ sisan parce que a wagati ni n bɔra yɔrɔ mɔgɔw bɛ tugu n kɔ hali bi n ka sokɔnɔmɔgɔw ni n bɔra ten ni dɔ nana ko Aziz taara min ko k'a taara dugu kɔnɔ a ko n'i nana ko hali n'a tɛ ko n ka sigi a kɔnɔ ko b'a fɔ cɛ taa i ka ci la ko Aziz wa chaque carré mɔgɔw b'a lajɔ chaque carré mais a tɛ se ka yɛrɛ bɔ sanga in tɔ bɛ yen halisa o. oui donc n'i ko i b'a makɔnɔ n'i ma jija sufɛla b'i kɔnɔ yan a b'i sɔrɔ yan
Donc, j'ai su, ma voiture comme j'ai su me contrôler. C'est là quand il est contrôlé. Al Bibi, ça c'est déjà la modestie. Comme ça. D'accord. Donc, ne bɛ bila o mana de kɔnɔ ka n ka temps gérer toujours o de fana ka di ala ye n'i ma ji dɔrɔn ala b'i layɛ ko o gestion kɔnɔna la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn parce que sanga in ye wagati fila de ne yɛrɛ ka jate la sangatigi kɔrɔ ani sangatigi kura komi e y'a gérer hali bi e bɛ k'a gérer a camancɛ papa ninnu b'a camancɛ la a camancɛ bɛ e ma fɔ kɔrɔlen ni kura i bɛ dɔ bila kunna o ma camancɛ bɛ kɛ vidéo an ka taa fɛ ani camancɛ ta bon Aziz b'a jumɛn na sisan Aziz bɛ kɔrɔlenw de la wa ou bien Aziz bɛ kura ninnu de la ou bien papu ka fɔ la camancɛ ye bon sisan il y a fɔ cogo min na sanga ko génération ko de don koro bɔra ka ne ka dɔnkili fɔlɔ min da sisan c'était depuis 93 14 kana 15 après fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i la donc génération min nana o wagati la après 10 ans 20 ans sans quoi n'olu tɛ mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ wuli ka na après olu b'i tɔgɔ de mɛn o mais o t'i dɔn bon donc olu bɛ o wagati de kɛ chaque chose à son moment olu bɛ o wagatini de ye o ka génération o y'o ka génération de ye mais comme n bɔra k'a fɔ sisan n bɛ misali fitinin dɔ d'i ma Oumou Sangaré vous m'excusez Oumou Sangaré bɛ il y a plus de 35 ans depuis a ka Jarabi Nɛnɛ o bɛ bɔ waati min na depuis an tun bɛ Abidjan o y'a sɔrɔ ne bɔra Jamaïque an tun bɛ ka cassette ko ɲɛɲini Abidjan mais jusque but ni Oumou Sangaré bɔra qu'est-ce qui se passe Abidjan mɔgɔw a b'a ka sanga la halisa a bien gérance kɔnɔ ka gérer ka ɲa o bɛ se k'i bila i filɛ ka temps fɔ i bɛ se k'i bila a temps bɛɛ kɔnɔ n'an bɔra sisan ni ne ye n ta n ka moto la chaque décarré minnu b'a dɔn ko Aziz don u b'a fɔ ko arrête i jɔ an tun b'a fɛ ka question ainsi de suite quoi donc je suis un peu ne bɛ ka nin temps i bɛ ka temps fɔ a gérer ko ɲuman n bɛ k'u bɛɛ fɔlen dɔɔni i kɔni bɛ se k'a fɔ ko Aziz t'i ka génération ta ye mais toujours je suis là. n'o tɛ a y'a ka sanga kɛ wa Aziz b'a ka sanga la halisa Jos Jabate ba e tɛ ka siran sanga ɲɛ fɛn ma sirannen tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ munna e bɛ ka siran sanga ɲɛ munna non parce que diɲɛ wagati ye quoi sani ko dɔ ka kɛ ko dɔ nana quoi ko ni fitinin mɔgɔ tel que i n'i jɛɲɔgɔn cɛ sisan i n'a fɔ ne yɛrɛ ni yan mɔgɔw filɛ cogo min sisan nin bɛ se ka kan dɔ f'e ma a t'e tɔɔrɔ mais ni ne y'a fɔ dɔrɔn a bɛ digi e la parce que e b'a miiri ko ne de y'a fɔ parce que jɔ k'i yɛrɛ de y'a fɔ a b'i tɔɔrɔ quoi a tɛ taa sabali kɔ parce que i kɛ cogo o cogo i bɛ se ka don dɔ gasi la quoi i bɛ se ka fɛn dɔ yɛrɛ fɔ dɔ ye ten kulonkɛ la tellement que a bɛ diya ye parce que e de y'a fɔ quoi n t'a dɔn ni e bɛ k'a faamu e m'a ye ni mɔgɔw y'i ye dɔw bɛ girin kɔ ka photo ta photo ça donne c'est quoi foyi tɛ o mais ale ka d'ale ye de mɔgɔ dɔw de k'a ye k'a ni nin y'a ta minɛ pourquoi parce que nin yɛrɛ de ye karisa ye quoi e y'a faamuya voilà Papu bɛ fɛ ka mun fɔ non ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn Jos bɛ ka u y'a bɛɛ de fɔ quoi Papu de e tɛna se ka sigi an ka plateau ka kuma fɛn mana fɛn ma ko u y'a bɛɛ de fɔ e hakilina ta ni Jos ta tɛ kelen ye u y'a bɛɛ fɔ cogo di e bɛ e tɛ ka sanga ma siran Papu fɛn dɔ walawala pour que an ka téléspectateur ani jama bɛ yan satisfaction sɔrɔ tu es populaire tu es célèbre mon père bɛ ka ɲini de e bɛ ka ɲini a bɛ yen o non mon père kana taa yɔrɔ jan a bɛ yen i bɛrɛma ta bɛ yen nɔ dɔ fana bɛ ayi n bɛ k'o de fɔ an bɛ ala de deli a barika ala ye quoi mais n bɛ ka ɲini de a tɛ yen o a fɔra i bɛ ka mun de ɲini e bɛ ka sanga ɲini cogo mun na e bɛ ka ɲini mun na i bɛ ka sanga ɲini mun de la ka kɛ Jos ni mon père ɲɔgɔnna ka tila ka tɛmɛ olu la i bɛ baara kɛ an bɛ ka baara kɛ i bɛ baara kɛ ka Jos ka kuma sɔn ji la tiɲɛ na sanga ye a b'a minɛ cogo bolo parce que sanga yɛrɛ ka jugu sangatigi de ma Aziz y'a fɔ n'i bɛ sanga la waati min na fo i ka mɔgɔ de sɔrɔ min b'i conseiller f'i ka mɔgɔ de sɔrɔ min bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ f'i ye ka jɛ i n'i bolola wari kɔ ka jɛ i ka sanga kɔ ka tiɲɛ f'i ɲɛna parce que sangatigi yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ ne bolo Aziz i yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ ka ɲuman de kɛ ou bien i bɛ ka juguman de kɛ mais ni i kɛrɛfɛmɔgɔw ma ɲi dɔrɔn don dɔ la nimisa ye i ta de ye parce que sangatigi ka ko ma nɔgɔ i kan k'i janto i kuma cogo la sangatigi kan k'i janto i fini don cogo la sangatigi kan k'i janto i kɛyɔrɔ la i man ka ye ko bɛɛ la i da man ka ye ko bɛɛ la parce que e exemple de ye mɔgɔw bɛ exemple ta e de ta
Comme on fait sanga doni ke donc kuma yɛrɛ jɔ a taara dugu kɔnɔ i ka koronifin kuma non i ka koronifin kuma ala e tun bɛ sanga la e yɛrɛ i sanga binna sisan i ka sanga binna e de ma fɔ e sanga ma buru sanga ma bi non i ka koronifin non ne sanga ma bi non i ka koronifin kuma tigi baya kɛ ka tɛmɛ sisan n bɛ sanga tigi la dɔɔni sanga dɔɔni bɛ na mais ne sanga ma bi o de camancɛ voilà donc an bɛ camancɛ la e bɛ camancɛ de la o ne hakili la ko ne bɛ sanga la halisa a bɛnna a ma bɛn min komi e yɛrɛ min ye sanga fɛnɛ kɛ o min yɛrɛ bɛ siran sanga ɲɛ ma den sanga kɛ wa a bɛ sanga la sira ko dɔ bɛ kana muso ka kɔdi jigin sa bɛ sanga la min bɛ sanga la min n'a ka sangatigiya min e yɛrɛ bɛ siran sanga ɲɛ a n'a ka farafarani ne bɛ sababu saba ne bɛ siran sanga ɲɛ parce que sanga géreli ma nɔgɔn n bɔra k'o kumanin de fɔ sisan sanga géreli ma nɔgɔn sanga ni ala ye sanga nin k'i la sanga tɛ mɔgɔ min na o bɛ se ka ko dɔ kɛ problème t'o la mais ni sangatigi y'a kɛ dɔrɔn hali ni kojugu tɛ karisa k'a y'i yɛrɛ bila nin de la k'a yɛrɛ donc sangatigi lajɛlen don i lajɛlen don bɛɛ fɛ i écoutelen don bɛɛ fɛ a gestion ma nɔgɔn ne bɛ siran sanga ɲɛ o yɔrɔ fana na ne bɛ siran sangatigi kɔrɔya ɲɛ k'a fɔ n tɛ karisa sanga dun tun b'a la dɛ mais e k'a lajɛ bi ne bɛ siran o ɲɛ kojugu o de kama ne bɛ siran sanga ɲɛ siran o hukumu hali i kana don o ka fisa mais nin bɛɛ b'a la dɛ o bɛɛ la bɛɛ de bɛ ka girin fo n tɔgɔ k'a fɔ fo sanga ka parce que e ni ɲɔgɔnna camanw de bɛ na ale don o don a mɔgɔ ka hakɛ to dɔwɛrɛw de bɛ wolo minnu bɛ se ni e sanga bɛ e la ni mun ye bɔn n'i ma nin limaniya ta dɔrɔn i bɛ kɛ ɲɛngo ye u bɛ bila olu la waatiw dun tɛ kelen ye o la an bɛ fara an ka sanga réservé halisa k'i ka kuma la sɔn si la tiɲɛna sanga in n bɛ fɛn dɔ fɔ n ka sanga plein kɔnɔna quoi don dɔ la ne bɛ n ka moto kan n bɛ ka taa a ye hakɛ to quoi sugunɛkɛ gana na n y'a lajɛ sutura yɔrɔ tɛ sira kɛrɛfɛ finalement ne ye tu fitinin dɔ ye dɔrɔn ka taa moto jɔ kɛrɛfɛ ka ko n bɛ sugunɛ kɛ yɔrɔ la cɛ dɔ de nana a jɔla n'a ka mobili ye ne tilala waati min na a ko cɛ na yan ko e tɛ Aziz Onere wa a ko ko kana to ka nin kɛ ko sisan ko i bɛ waati min na e bɛ bila ko an ka patrimoine kɔnɔ na ka taa ambassadeur la ka taa ministre ni fɛnw na ko i man kan ka jɔ ten en pleine marché ni yɔrɔ développé dɔ don u b'i photo da dɔrɔn k'i ka carrière bafoué o kana to ka kɛ ko na sugunɛ gana cogo cogo yɔrɔ dɔ ɲini hali mɔgɔ kana y'i sutura ko je ne savais pas que j'étais comme ça. Donc, nin bɛ sanga kɔnɔna na. Militi caman bɛ se ka na jɔ sisan k'u ka fɛnw besoin kɛ ka tɛmɛ. Mɔgɔ tɛ fɛn f'u ye. Mais c'est parce que déjà i donna jabarani la tu as un public. Donc e bɛ se k'a fɔ n'i kɛra sangatigi ye tu peux plus vivre comme une personne normale. Non, tu peux plus. Koro bɔra k'a fɔ sisan parce que tɔw b'a kɛ ça passe inaperçu mais e b'a kɛ dɔrɔn en clin d'œil c'est. D'accord. Sanga ko hukumu kɔnɔna na sira donna dugu kɔnɔ sira bɛ yaala kojugu. A ka yala taara se mɔgɔ dɔw ma olu fana kumana sanga kan kosɛbɛ sira i taara dugu kɔnɔ i ye min sɔrɔ n sen tɛ ja wulila ka don dugu kɔnɔ a donnen dugu kɔnɔ mɔgɔw kumana sanga kan dɔw b'a dɔn bɛɛ y'a ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔli cogo la an ka jɛ an k'o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa ni n ka mɔgɔkɔrɔba an fana kɔrɔw bɛ yen anw na kuma ma mɛn nka a ye dɔɔnin ye i y'a fɔ cogo min hali n'an ma mɛn kow kɔnɔ an ye ko dɔw baro mɛn dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛna fana sanga i y'a fɔ cogo min sanga a kɔnɔ ka bon sanga kɔnɔ fɛrɛlen don nka sanga ye fɛn ye n'i ko i b'a ɲɛfɔ a bɛ i n'a fɔ sɔrɔ tɔgɔ jɔyɔrɔ ani se ninnu bɛɛ ye fɛnw ye ala bɛ min di jɔn ma ala de bɛ sanga fana di jɔn ma o misali suruma ye mun ye i bɛ bange k'a sɔrɔ dɔ ye ko dɔ daminɛ i bɛ bange k'a sɔrɔ ye ka na sanga sɔrɔ ka tɛmɛ a la ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ a la o ye ala ka d'i ma ye n'i ko sanga ye mun ye kalifa don kalifa a kan ka kɛ cogo di kalifa n'a kalifar'i la a minɛ cogo kan ka ɲa sanga y'o fɛn ye kuma dɔnnaw ni an karamɔgɔw ko sanga ko finijɛ don finijɛ min don n'a dir'i ma o t'a bannen ye a minɛ ko walasa finijɛ in kana nɔgɔ o de baara ye
donc n bɛ se ka min fɔ sanga la fɔlɔ o y'o kuma damadɔni ye. Bon ne yɛrɛ ma sangatigiya kɛ ko n b'a mara ko ɲuman dɔn nka n ye sangatigiw ka baro mɛn n ye sangatigiw ye fana nka n na kuma ni bi cɛ. Sanga minɛ ko ani kuma fana minɛ ko de bɛ ɲini ka surunya ɲɔgɔn na nka fɛn kelenw tɛ ko kuma mun ye i ɲa fɔcogo kuma mun ye tiɲɛ fɔcogo. Sanga mun ye ɲa minɛcogo sanga mun y'a tiɲɛ minɛcogo ka da mun kan sanga mana k'i la cogo o cogo a kɛra sira o sira ye waatiw tɛmɛna sanga tun bɛ sɔrɔ cɛfarinya la kɛlɛ kɛnɛ kan waatiw tɛmɛna sanga tun bɛ sɔrɔ cikɛ la samɔgɔbaw bɛ tɔgɔ sɔrɔ cikɛla masa dɔ filɛ yan fɛ samɔgɔ dɔ filɛ ɲɔ masa dɔ bɛ olu tun ye sangaw ye. Nka anw bɛnna ni tile min ye diɲɛ dayɛlɛ tile ni diɲɛ walankata tile don sanga fanba gulonnen don fɛn damadɔ la bi sɔrɔ sanga b'o nɔfɛ an bɛɛ b'o dɔn an kana kuma o kan nka sanga bɛ ɲɛnajɛkɛlaw la bi sanga bɛ farikolo ɲɛnajɛlaw la bi a kɛra si o si ye sanga bɛ aw yɛrɛ ka nin baara in fana na n'o ye kunnafoni di baara ye nka minnu bɛ sanga don i la kana ɲɛkin ka bila olu la i y'a faamu kɛ kana kɛ wulujugu ye ka olu kin o ye fɔlɔ ye. Sanga minɛko b'i yɛrɛ ka adamadenya minɛko bolo yɛrɛ bonya yɛrɛ dɔn ani maa wɛrɛ dɔn ni maa wɛrɛ bonya a bɛ sanga mɛn si la. ni ko sanga ye finijɛ ye finijɛ nɔgɔman ko dɛ ni a kalifara i la a ka ɲi a cɛ ka ɲi i bɛ muguri n'a ye mais e bɛ mun de kɛ sisan k'a kisi nɔgɔ in ma o de ye i seko damayira ye. An bɔra ka sira ka yala yala ye sisan a ma taa yɔrɔ jan nka a ye min sɔrɔ tiɲɛ na o ye an fa parce que an fa kumana sanga kan sisan a ye min fɔ vraiment c'est rassurant. Sisan Aziz wagati jumɛn la mɔgɔ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ni sangatigi. Comme n bɔra k'a fɔ parce que i bɛ ko dɔ de kɛ n'i ma fɛn kɛ o sangatigiya o bɛ Dakari kɔnɔ quoi. C'est-à-dire que n'i ma action dɔ kɛ parce que il faut k'i ka action dɔ de kɛ ka bɔ kɛnɛ kan publiquement c'est à partir de là-bas i bɛ commencer k'i yɛrɛ peser ka dɔn ko sanga b'i la. Mais hali parce que hali ni ye acte kɛ ni mɔgɔ ma giri i kan mais e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn waati jumɛn na sanga bɛ ne na sisan dɛ. Nko Koro o de ye fili kuma ye. Koro o de ye fili kuma ye. Koro voilà merci Koro ne ka cassette fɔlɔ caman o y'a sɔrɔ ORTM dɔrɔn de tun bɛ yen mais il fallait passer par l'ORTM n'a tɛmɛna Top Étoile la le lendemain o don dugusɛjɛ ou après une semaine i tun b'a lajɛ n'i tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ n'u y'a fɔ ko karimasina bɛ yan i b'a acclamer cogo min na o bɛ b'i sɔn hakili la k'a fɔ dan mɔgɔw hakili bɛ ne la bon mais i b'a dɔn o cassette fɔlɔ ne ye san 4 kɛ ten mɔgɔw b'a fɔ ko succès bɛ ne la ne ko non c'est pas vrai ngo les gens me trompent wallahi ala Dieu est mon témoin ka na sisan ne yɛrɛ commencera ka n yɛrɛ contrôler waati min na n ye fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i la yala o taara Top Étoile la o y'a bɔ mɔgɔ public y'a demandé a taara tugun a taara fɔ premier encore Top Étoile la donc u y'a bila Miti Top la chaîne 2 la a taara premier donc ORTM y'a bɔ ka bila ko hors commun. Donc o wagati de la i yɛrɛ nana dɔn k'a fɔ sanga bɛ ka na. Même avec ça on commencera k'a fɔ non il faut i ka kow jateminɛ il faut te contrôler. D'accord. Voilà. Ok Jos i bɛ furu la. Furula muso bɛ n bolo wala muso tɛ n bolo. La question est très simple Jos bɛ furu la. Ne bɛ k'a ɲini. I bɛ k'a ɲini fana bɛ ka ɲɛ sira. K'a tɛ sira fɛ. K'a tɛ ne fɛ e Jos min tɛ fɔ sa. Ok Jos sira a t'i fɛ Jos tɛ furu la. O i yɛrɛ ka choix de ye wa ou bien sanga in de bɛ k'a to i bɛ k'i ɲɛna kala fɔlɔ parce que sangatigi ka ko man nɔgɔn i bɛ sanga la tuma min na bɛɛ b'i fɛ mais min yɛrɛ b'i fɛ a nikun yɛrɛ la o dɔnni ka gɛlɛn kojugu parce que ala k'an kisi ni sanga binna de i bɛ i fɛbaga ni min b'i fɛ ni min t'i fɛ i b'o dɔn sanga wagati de la ni sanga binna de i b'o dɔn Jos ka furubaliya in ye n bɛ k'a lajɛ min bɛ n fɛ yɛrɛ de fɔlɔ ou bien sanga bɛ n na n bɛ n diya fɔlɔ ni kow nɔgɔyara tuma min na n bɛ n ka furu kɛ. Non tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ. Je peux dire ne furulen don quoi mais
Jos. N bɛna le o i t'a fɛ n k'a ɲɛf'i ye dɛ. Awɔ a ɲɛfɔ. Ne bɛna le o n bɛna ɲɛf'i ye. I b'a dɔn légalement ne ka ko bɛɛ ma fɛngɛ mais je suis fiancé sariya b'a yira cogo min i y'a faamuya o ye fɛn dɔ ye mais n ma girin girin ne de b'a fɛ k'a f'i ye ko muso bɛ ne bolo a bɛ 6 ans bɔ maintenant quoi e bɛ k'a faamuya. D'accord. Mais légalement ma mairie de kɛ quoi. Mais fiançailles kɛlen don. Voilà. D'accord. E y'a faamuya. Voilà au niveau ninnu de. Mais muso in sɔrɔla sangatigiya in de kɔnɔ wa walima sa. Bon n b'a fɛ ka min f'i ye sisan sira an k'a kɛ n'a fɔ télé tɛ yan quoi. Depuis ne bɛ ko dɔn quoi Lafiyabugu quoi depuis anw bɛ Bizi quoi ne y'a jateminɛ quoi mɔgɔw bɛ girin ne kɔ depuis Bizi. Sanga in ma daminɛ bi dɛ Jɔsi bɛ fɛ k'a fɔ de sanga in ma di Jɔsi nana. E yɛrɛ ye quoi depuis i bɛ siran ka taa dugu kɔnɔ yɔrɔ ni a fɔra k'i bɛ taa dugu kɔnɔ i ba bɛ ni ne y'a ye k'e taara yɔrɔ bɛ ma ko président dɔ bɛ na an ka t'o kunbɛn depuis an bɛ Bizi. Wa Jɔsi n'a ka sara bɛ ɲɔgɔn na. Awɔ mɔgɔw bɛ girin a nɔfɛ. Non a bɛ fɛ ka fɔ depuis e yɛrɛ bɛ élection. Sanga in ni dakan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan ko ni Jɔsi ta tɛ dakan ye. Sira Jɔsi ka sarama ye n'a ka sanga ye. Sira ye Bezi de ye n bɛ Bezi d'a ma. Ka di ka sara fɛ sa Jɔsi. Donc sa Jɔsi o muso kelen de b'i bolo halisa. Ouais o de bɛ n bolo. Bon n bɛ se k'a f'i ɲɛna o de ye muso ye parce que ale y'i dɔn ka sɔrɔ sanga c'est vrai i ye sangatigiya in kɛ mais i n'ale kɛra ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ sanga ma jugu kɛ dɛ. N'a sɔrɔ dɔ fana bɛ k'a ɲɛɲini gɛrɛ k'i b'a fɔ ko nin de y'a muso ye. Muso wɛrɛ b'a bolo ka ban sa. Muso wɛrɛ b'a bolo ka ban sa. Sangatigi ka muso ko ma. E kɔni b'a dɔn k'i place tɛ tiɲɛ o. Jɔsi n'a tɛ ne fɛ sisan ko ɲɔgɔn place tɛ tiɲɛ ne tun bɛ fɛ k'a fɔ de ne tun bɛ fɛ ka nin question in adressé ninnu bɛɛ la u mɔgɔ saba bɛɛ sisan aw delila ka mun de k'aw ka sangatigiya in kɔnɔ aw ma o doni diyara aw ye sa aw ka sanga y'aw permettre ka fɛn jumɛn de sɔrɔ. Sira n bɛna kuma dɔ fɔ ye ɲɛna bi ne tɛ mɔgɔ tɔ dɔn ne ye fantanden de a ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ quoi ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka k'a ye mais tɔgɔnin min bɛ yen nɔ a t'i permettre ka k'o ye a ka di ye i ka bɔ ka tulonkɛ kɛ bɛɛ fɛ k'i ka biw jouer k'i sigi gɛrɛ na ka baro kɛ quoi mais ni mɔgɔw y'i y'a la dɔrɔn bi mɔgɔw tɛ fɛn faamuya u bɛ fɛn dɔ f'i ma ayi n bɛ nale ta dɔɔni dɔɔni an bɛ yan nɔ gɛrɛ nɔ don. parce que an heure fana bɛ ka taga. ayi non an b'a kuma bɛɛ de fɔ chef u bɛ dɔ fara a kan i m'a faamuya. a ka hali ni bi mɔgɔw ye moto la ou bien k'i ye sen na i pressé la i bɛ ka tigɛ ci dɔ la u b'a fɔ e cɛ n tɛ karisa yan cɛ k'an ye sen de la bi bon bɛɛ bɛ mɔgɔ siran fɛn dɔ ye et puis n'i tɛmɛra n'i ma mɔgɔw fo i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kunkolo la i bɛ tɛmɛ i ma se ka foli kɛ dɔrɔn u b'a bila kɔrɔ wɛrɛ la i bɛ mun kɛ tuguni i tɛ se ka foyi kɛ o de kama sanga in bɛɛ la ni conseil baga b'i la dɔrɔn i ka équipe ka fort équipe ɲɛnama b'i kɛrɛfɛ i ni tonton ni fɛnw bɛ baro kɛ i bɛ se ka mɛn i ka cadre kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la mais o bɛɛ la i mana fɛn o fɛn kɛ i bɛ don mɔgɔ gasi la. ka sangatigiya in kɔnɔ e delila ka mun de sanga in ye mun de lase i ma min diyara i ye yɛrɛ yɛrɛ nafaba bɛ fɛn min na i tɛ ɲinɛ fɛn min kɔ. Papu ka ca sa a dɔw la a bɛɛ dɔ fɔ kuma bon ɲɔni Papu ka kuma sɔrɔ an bɛ tɛmɛ ni baro ye sisan Aziz ni Jɔsi ani Papu aw bɛɛ lajɛlen sanga mana sɔrɔ kun parce que dɔ bɛ yen sanga b'a la mais fɛn tɛ a bolo o bɛ se ka gérer cogo di ou bien Jɔsi e ka sanga ni sɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn na parce que o cas fana ka ca. e filɛ ka Bamakɔ problème yɛrɛ de fɔ i ye ko in base yɛrɛ de fɔ sisan sanga ni sɔrɔ garizɛgɛ ni sanga non o de ye réel ye o de ye problème yɛrɛ ye maliyɛn yɛrɛ ka problème bɛ bɔ yen de cɛ o ye problème o de bɛ ka mɔgɔw bila fili la mɔgɔw tɛ kelen ye quoi mɔgɔw dakan tɛ kelen wa mɔgɔw ma wolo ɲɔgɔn fɛ a k'a kɛ to i t'a sɔrɔ nin ye ko dɔn k'a to a fɛ ka sɔrɔ fɛn b'u fɛ yen nɔ ka fara a ka laɲini kan i n'a fɔ dɔw y'a fɔ cogo min na
ne yɛrɛ b'a fɔ cogo min na an y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni an y'an jija an y'an dɔɔni dɔɔni an b'a kɛ an ma mɔgɔ lamɛn an ye micro kanu ni ngo mi b'a kɔnɔ e b'a kɔrɔ dɔn wa i y'o kanu ni micro ye an hakili tun tɛ yɔrɔ min na an sera yen bi a ye nafa min ɲa hali k'a dan ne sigilen filɛ yɛrɛ nouveau plateau kan nin ye fɛnba de ye ne bolo wallahi k'i wele ko sanga k'an bɛ ka bɔ télé la yish cɛ o koba ye Mali la dɛ ko sanga b'i la ala m'o di bɛɛ ma dɛ non sanga yɛrɛ tɛ ni a bɛ ne kun na sisan an bɛ k'an jija baara min na dɔɔni dɔɔni o de bɛ ka na n'a an ye yan quoi sinon ne bɛ mɔgɔ minnu kɛ sangatigiw yɛrɛ k'o ka ca quoi mais ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ dɔn sangatigi mais ka di mɔgɔ mɔgɔ ye i y'o ka star de ye quoi ka Jos ka kuma sɔn ji la a ko problème do k'a walawala dɔɔni problème de dɔɔni parce que réalité dɔ don anw fɛ yan n'i bɔra télé la dɔrɔn i bɛ kɛ waritigi kuma la e dun bɛ bɔ télé la ka filmuni dɔw kɛ k'i ka dɔnkili dɔw da i t'a sɔrɔ foyi tɛ i ye i b'i débrouiller ka kɛ mais an ka société yɛrɛ mana i kunkolo ye télé la dɔrɔn fɛn bɛɛ b'a kun donc an bɛna n'an ka problème ye mi ka kuma ye tiɲɛ n ka luwanse ma sara n den man kɛnɛ kuma dɔ la e yɛrɛ dun i b'a ɲini i t'a sɔrɔ donc an ka kuta ni hakili ye kelen kun bɛ ɲa Jos Jos e wari min ka nɛgɛ ni gari maya daminɛ dɔɔni dɔɔni ya ɲagalen ma ɲi a fo faralama fana b'a kɔnɔ maya daminɛ dɔɔni dɔɔni maya daminɛ dɔɔni dɔɔni an y'an jija ya dɔɔni dɔɔni an y'an ka an ka mɔgɔ lamɛn an ye micro kanu ni sili yan cogoya don yan ne fana ye cogoya la ko tɛ ka mɔgɔ ye gansana mori dɔ y'i kanto ma ko n ka sɔn a ka yuru la ko sɛbɛnni kɛ la a bɛ diɲɛ kɛ ta ye n bɛ siran n'o ɲɛ ko ne ma sɔn a ka san duuru la ko n ka wa duuru ta o bɛ kabako kɛ ko wa duuru ta Gɛnsa kɔrɔ tɛ fata fɛ n'a ɛgiri la a bɛ marifa ci Papa sigi donc Jos ka ni kuma b'a yira ko dawula ani sanga n'an y'a ɲɛɲini an bɛ se ka a ɲɛ sɔrɔ mais ala fana m'a dan bɛɛ kama bɛɛ tɛ kɛ sangatigi ye bɛɛ tɛ kɛ dawulatigi ye ala ta de don cɛ y'a fɔ cogo min na kalifa de don donc an b'a ɲini an ka population fana fɛ an ka sangatigi minnu bɛ yen an k'u faamu juguyaw tɛ k'a fɔ n ye sanga sɔrɔ n bɛ ban ka mɔgɔw ka telefɔni ta n ye sanga sɔrɔ n yaada la o tɛ baaraw de bɛ a cogoya yira k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi an ka bi émission na ka foli belebeleba di an ka invité ninnu ma an ka sangatigi ninnu ma vraiment aw ni ce an bɛ dugawu kɛ sanga ninnu ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ sɔrɔ ye ala k'a kɛ ko labanta ye an bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ ka kɛ conseiller ɲuman ye ka di population ma an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn lundi Renouveau Télé kan ni heure kelen na aw merci aw bye bye a y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni a y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni a y'an jija yan dɔɔni dɔɔni an b'a k'an ma mɔgɔ lamɛn Jiu Casambalanho, Dambe Poisson Gazima, o Casambalanho, Tidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, o Agido Mama, Tidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, o Agido Mama, Dambe, Jidaka, Sumalempa, o Minicadi, Dambe. Sumalempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Tidaka, Dambe Poisson Gazima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jiula Sambalanyo. Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Wasana ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona me, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona
be kontan ni ami be sewa ni ami be shuwa iduni ele mizede bana basondame papa nana kabobara yola dame do dama oduye buru kela kontanali de una na kabotolondi ala dame do dama oduye wolo de una kontale maninga wo basondame fila wo basondame senevo wo basondame baba wo basondame dobu go basondale hena basondame marakalu go basondame suragalu go basondame damashilu go kamele damaragani golina basondale akonte bi a orange bi abesoro damatemendiala produit par Sime Agroalimentaire. Jitumun bala sabali bala kunun bali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye kosɛbɛ cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan